हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीटीआई का रद्द अमल सामने आ गया। वफाक को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला करने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी एक नासूर है, इनका कोई मजहब नहीं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, लोगों को बेघर नहीं करना चाहते। पीटीआई पर तोहमत लगाना मुनासिब नहीं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बानी पीटीआई और वजीर आला केपी अपनी पार्टी लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक करेंगे? इस अहम सियासी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। इसके अलावा दरख्तों के कत्लेआम का मामला इस्लामाबाद के बाद लाहौर पहुंच गया। कैनाल रोड पर कई साल पुराने दरख्तों के बेरहमाना कत्ल की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। क्या शहबाज हुकूमत के बाद मरियम नवाज हुकूमत के बाबूज भी लाहौर को मजीद कंक्रीट में बदलने पर तैयार? दरख्तों की बेदरेक कटाई का मामला पूरे मुल्क में क्यों फैल रहा है? क्या ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा अब कंक्रीट पाकिस्तान में तब्दील किया जा रहा है? इस अहम इशू पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। और इस्लामाबाद में हजारों दरख्तों की कटाई का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट दाखिला कमेटी के चेयरमैन ने दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने सीडीए रिपोर्ट मांग ली। चेयरमैन सीडीए को जाती हैसियत में 19 जनवरी को तलब कर लिया गया। अहम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और आज सलमान अकरम राजा साहब और हम देख रहे थे बैरिस्टर गौहर और असद कैसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो डीजी आईएसपीआर की प्रेसर थी उसका बेसिकली जो है वो जवाब दिया जा रहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद, मुझे तो मैं सुन रही थी इनकी प्रेसर सलमान अकरम राजा की और बैरिस्टर गौहर असद कैसर की, इसमें कोई नई बात जो है वो नहीं लगता कि सामने आई है। उनका कहना है कि जो केपी की हुकूमत है उनको बेसिकली जो है वो एतमाद में लिया जाए। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको लगता है कि अब भी कोई चांस है कि इदारे जो हैं वो इनसे बात करेंगे या एतमाद में लेंगे, या जो भी इनकी डिमांड्स हैं, या अब जो है इदारों की मूड टोन, जो प्रेशर उन्होंने की, जो एक्शंस वो ले रहे हैं, वो देखते हुए लगता है कि वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नाउ? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन रही है दहशतगर्दी के हवाले से और बिलखसूस टीटीपी के हवाले से, उसमें आपको एक कंफ्यूजन तो नजर आती है। इसमें कोई शक नहीं है, 2014 के बाद हमने देखा जब एपीएस का इंसिडेंट हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो है वो इकट्ठा हुई और एक नेशनल हमारा मौक़िफ़ था दहशतगर्दी के खिलाफ कि हमें इनका कलाकमा करना है और इनके जो दहशतगर्द है उनसे कोई टॉलरेंस नहीं होगी। लेकिन अगर उससे पीछे आप चले जाएं तो गुड तालिबान बैड तालिबान की जो सारी बहस थी या टीटीपी के दफातर खोलने वाली, वो इमरान खान ने वो सारी बातें की हुई हैं। तो इसलिए एक उनके जो मौक़िफ़ में अभी भी जो बयान आता है कभी अडियाला जेल से, या अभी जो शफी जान साहब है उनका अपने रिसेंटली जब एक सवाल उनसे किया टीटीपी के हवाले से, तो इतना खुल के वो मौके नहीं दे रहे थे, तो वो कंफ्यूजन जरूर नजर आई है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा, जैसे आपने कहा, आज उन्होंने बात की कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। उनका सिर्फ कहना यह है कि पॉलिसी जो भी बनाई जाए वफाकी सतह पे उस पर केपी को ऑन बोर्ड लिया जाए। मेरे ख्याल से ये डिमांड एक रीजनेबल डिमांड है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, ऑब्वियसली एक दफा का मामला तो है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एक सूबाई मामला भी है और जवाब दे ऑब्वियसली जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उसकी जवाब दे तो सूबाई हुकूमत ही है। तो ऑन बोर्ड लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि देखिए इस वक्त हम एक बयानी की जंग तो देख रहे होते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर की तरफ से आती है जिसमें वो जिम्मेदारी केपी हुकूमत पर डालते हैं। केपी हुकूमत की तरफ से अगर आप देखें, जो पिछले दिनों हमने भी सोहेल आफरीदी साहब की एक अटेंड की थी ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग, उसमें वो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल रहे होते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये अपने मौके पर डटे रहे और इनका बयानिया अगर अवाम में मकबूल भी हो गया, दोनों में से किसी का भी, उससे फायदा क्या होगा? जो जंग है, क्या वो जंग हम जीत पाएंगे? हम नहीं जीत पाएंगे। तो इसमें मुश्किल क्या है? बजाय इसके कि आप कैमरास के थ्रू एक दूसरे को मैसेजिंग करें या एक दूसरे के खिलाफ बयान दें, क्यों वफाकी हुकूमत बैठ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर के साथ एक पॉलिसी जिसके ऊपर वो कहते हैं कि हमें एतमाद में लिया जाए, उस पॉलिसी में एतमाद में ले लें और फिर देखें कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक के साथ चलने के लिए इस पॉलिसी पर तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ये पहल करने में, इस चीज को कैमरास के जरिए हल करने के बजाय आपस में बैठने में कितना टाइम लगेगा? अब मसला ये है कि इसमें जो सियासी इख्तलाफात है ना, खैबर पख्तूनख्वा या पीटीआई और वफाकी हुकूमत के दरमियान या नून लीग के दरमियान या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, वो आड़े आ रहा है इस जंग के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर संजीदगी है कि इस जंग के खिलाफ हमने लड़ना है तो मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए कि आप टीवी पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, बयानबाजी करते रहे।
बजाय इसके कि आप साथ बैठे और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपको लगता है कि जब ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है कि एतमाद में लिया जाए वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो पार्टी है उसको, हुकूमत को, तो जाहिर है वो ये बात कर रहे होते कि वहाँ की जो आवाम है बेसिकली वो ऑन बोर्ड नहीं है, तो आप ये ऑपरेशन इस तरह से नहीं कर सकते उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम देख रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि काइनेटिक सिर्फ जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, नॉन काइनेटिक स्ट्रैटेजी भी हमने अपनाई है। उन्होंने बलूचिस्तान की, KP की कई वीडियोस ऐसी दिखाई जहां कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, उनसे जाके आवाम को एंगेज किया जाता है, बात की जाती है, उनसे कनेक्ट जो है वो किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि दूसरी साइड भी अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि आवाम जो है वो भी ऑन बोर्ड है। देखिए, CBMs जो किए जाते हैं वो एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होंगे ना। असल में तो ऑब्वियसली आवाम जो है वो तो देखेगी KP हुकूमत की तरफ, और KP हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम के लिए काम करें। अब इसमें मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जब हम पूछते हैं उनके नुमाइंदे से कि जब आप कहते हैं कि ऑन बोर्ड लें, तो जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, अगर लेट्स सपोज उन्होंने आपको ऑन बोर्ड ले लिया कि देखिए हम जो है काइनेटिक ऑपरेशंस भी करेंगे, हमारे IBOs भी जारी रहेंगे, स्पेसिफिक जगहों पे हम ड्रोन अटैक्स भी करेंगे, और ये हमारी पॉलिसी है और हम आपको ऑन बोर्ड लेते हैं, आप हमारे साथ आ जाइएगा, तो क्या KP हुकूमत मान जाएगी? या फिर उनका इख्तलाफ इस बात पर है कि ये काइनेटिक ऑपरेशन होने ही नहीं चाहिए, या उनका इख्तलाफ इस बात पर है कि जो काइनेटिक ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसके तरीकेकार को तब्दील करना है। तो उनको खुली पोजीशन बतानी चाहिए जो कि वो नहीं वाज़ेह तौर पर बता सकते। देखिए, ऑन बोर्ड लेना तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने कहा फिलहाल तो मसला नजर आता है, लेकिन लेट्स सपोज ऑन बोर्ड ले भी लिया तो क्या फिर वो ऑपरेशन के वो हक में आ जाएंगे? क्योंकि अभी जो हम बात सुनते हैं KP के जो नुमाइंदगान है वो ये कहते हैं 22 ऑपरेशन हो चुके, मसला हल नहीं हुआ। तो फिर मसले का हल क्या है? जब हम उनसे पूछते हैं कि TTP के लोग जो कि इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, क्या उनसे बातचीत करनी चाहिए? वो कहते नहीं करनी चाहिए। तो फिर किस चीज पे ऑन बोर्ड लिया जाए? तो मेरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी एक जो पॉलिसी है उसमें एक कंफ्यूजन, एक क्लैरिटी की कमी नजर आती है। वो क्लैरिटी से ये बात करें कि आप क्या चाहते हैं। आपका इख्तलाफ इस बात पे है कि जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है उसको तब्दील किया जाए, या आप सिरे से ही इस ऑपरेशन के खिलाफ है कि आप कोई मिलिट्री सजेशन है ही नहीं इसका। इस पर मेरे ख्याल से उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की जरूरत है। लेकिन हुकूमत को जो काम करना है वो ये है कि गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड ले, वफाकी हुकूमत ऑब्वियसली एक बड़ी हुकूमत है ना, वो इनको ऑन बोर्ड ले, और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है KP के हुकूमत की सफों में, तो फिर मेरे ख्याल से जैसे कहते हैं ना, आप एक ब्लफ ऑफ करेंगे कि आप तो शायद चाहते ही नहीं थे कि ऑपरेशन हो, तो उनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है ताकि जो कंफ्यूजन हो उसको फॉर वंस एंड ऑल खत्म किया जाए। जी जी, शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने अभी बात की ऑन बोर्ड लेने की। हम अमेरिका को देखते हैं सर कि ये पिछले एक साल में मेरा ख्याल है ट्रंप साहब ने, वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक मतलब कंट्री है, बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी उसकी स्टेट्स हैं, उन्होंने वहाँ पे रियासतों में अपने कोई फेड भेजी हैं, फेडरल फोर्सेस भेजी हैं, या फेडरल उन्होंने मतलब है ये ट्रूप्स देखें जो भी थे, उन्होंने तो वहाँ के मकामी रियासतों से हमने देखा उल्टा गवर्नर पे भी वो तबरा पढ़ते रहे और उन्होंने भेजे, उन्होंने कहा मेरी पावर्स हैं, मैं यहाँ पे मैंने लॉ एंड ऑर्डर या दीगर चीज़ें देखने। तो अमेरिका जैसे मुल्क में हम देखते हैं वहाँ का सदर जो है वो भी नहीं, वहाँ पे मतलब लोकल गवर्नर्स की, रियासतों की, वो समझते नहीं अमेरिकन इंटरेस्ट इसी में है, मैं तो अपने फेडरल फोर्सेस भेज रहा हूँ। हंगामे हुए, आपने देखा वहाँ तशद्दुद हुए, लोग मारे गए। हाउ डू यू सी दैट कि वो तो ऑन बोर्ड नहीं लेते? उन्होंने कहा नहीं करना है तो हम करेंगे क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट है, मुल्क के इंटरेस्ट है। हम यहाँ पे कहते नहीं जी एक एक सूबे को, एक एक बंदे को 4 करोड़ आवाम को, जैसे वो कह रहे हैं अभी रबिया ने कहा जी, वो कहते हैं आवाम को भी हमने एतमाद में 4 करोड़ की आवाम है, 4 करोड़ के पास एक एक दरवाजे पे नाक करके पहले एतमाद में लिया जाए। अमेरिकन सदर तो उन्होंने एतमाद में तो नहीं लिया। हाउ डू यू सी दैट? लेकिन क्लासा साहब उसका भी नतीजा क्या निकल रहा है? आप जो बात कर रहे हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जो फेडरल लॉ एजेंसी है, आइस जिसको कहते हैं, अभी आपने देखा मिनेसोटा में एक खातून के ऊपर उन्होंने अटैक किया, खातून को उन्होंने बाकायदा वो, और फिर सदर ट्रम्प ने भी आके उसकी बड़ी सफाई दी कि नहीं मैंने तो वीडियो देखी है, तो खातून जो है भाग रही थी या गाड़ी चढ़ा रही थी आइस के ऊपर, और फिर इसलिए उन्होंने रद्द अमल में ये फायर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो मिनेसोटा के गवर्नर है उन्होंने आके पूरी एक तकरीर की और उन्होंने इस चीज को कंडेम किया कि फेडरल लॉ एजेंसी जो कर रही है वो गलत कर रही है, और उन्होंने कहा अब हमारी जो फोर्स है स्टेट की उसको हम मजीद उसकी नफरी बढ़ाएंगे। यानी कि इसका कोई ऐसा हल नहीं निकल रहा कि अगर सदर ये कर रहे हैं वहां पे, गवर्नर जो है वो खामोश बैठा है, वो तो उनके खिलाफ ही बात कर रहे हैं, वो तो तनकीदी निगाह से देख रहे हैं, बल्कि तनकीद कर भी रहे हैं इसको। मेरे ख्याल से सोल्यूशन तो वहां पे भी ये नहीं है, वहां पे भी इख्तलाफात है इस मामले में। लेकिन यहाँ पे हम जो एक जंग लड़े, हमारे यहाँ तो चले इमिग्रेशन की नहीं ना, ये तो उससे बड़ी जंग है, ये तो एक ऐसी जंग है। मेरा कहने का मकसद ये था, इस पॉइंट का आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, मेरे कहने का मकसद और था
جو جمہوری ملک ہوتے ہیں، جمہوری ملکوں میں اسٹیبلٹی نام کی میرا ایک اپنا اس پہ بڑا اسٹرانگ ایک پوائنٹ آف ویو، جمہوری ملکوں میں اسٹیبلٹی یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پھڈے بھی ہوں گے، ڈانگ چھوٹا اپوننٹس ہوتے ہیں نا، مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مطلب کنسنسس تو نہیں ہوتا کسی چیز پہ، وہ تو ڈکٹیٹرشپ یا کنگ شپ یا کمیونسٹ اگر اس طرح کے معاشروں میں تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر کیسے جو بات ابھی ربیہ سے بھی آپ کی ہو رہی تھی کہ ان کی اتنی سویپنگ ان کی پوزیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں صوبے میں آپ نے بالکل آپریشن نہیں کرنا، یہ تو وہ کہتے ہیں وہاں ٹیررزم ہو رہا ہے، تو کیا ان کو ایسی یہ مطلب کانفیڈنس دیا جائے کہ نہیں کہ جناب کہ یہاں پہ ان کا جیسے بھی ربیہ نے آپ کو کہا کہ ان کا اسپوکس پرسن جو ہیں وہ تم کو ٹیررسٹ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا بات کرے یہاں پہ فیڈرل حکومت یا فورسز جو ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ کلیئرٹی نہیں ہے تحریک انصاف کی صفوں میں، اور آج سے نہیں بڑے عرصے سے نہیں ہے۔ میں نے تو اس وقت کی بات کی جب 2011-12 میں عمران خان کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کے دفاتر یہاں پہ کھولے جائیں، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اس کے بعد پھر ایک پالیسی آئی کہ نہیں ان سے کوئی ٹالرنس نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف لڑنا ہی آپ کو پڑے گا۔ وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن صوبے کو تو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کو نہیں لینا آن بورڈ ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ گلا بھی نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی حکومت سے کہ کی حکومت کی پالیسی کیوں مختلف ہے، نہ باقی حکومت کو گلا کرنا چاہیے نہ کسی اور کو گلا کرنا چاہیے۔ پھر جو آپریشن چل رہا ہے آپ وہ کرتے رہیں، لیکن آبویسلی جیسے ڈی جی آئی نے بالکل رائٹلی کہا کہ یہ جنگ صرف جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے نہیں لڑنی، یہ عوام نے لڑنی ہے۔ نہیں، عوام نے کیسے لڑنی ہوتی ہے؟ یہ بڑا پاپولر فینسی ورڈ ہے، مجھے ذرا سمجھائیں گے کہ عوام نے ٹیررزم کے خلاف کیسے جنگ لڑنی ہے؟ ماں سے بیچارے اپنی جانیں دے سکتے ہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں ہوتا، کوئی فورسز تو نہیں ہوتے، کوئی ٹرینڈ تو نہیں ہوتے، کوئی پیرا ٹروپر تو نہیں ہوتے، کوئی انہوں نے کوئی گن کی کوئی فائٹ کی وار کی ٹریننگ کے لیے، مطلب یہ بیچارے تو کیجولٹیز ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عوام نے جنگ لڑنی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، حکومتیں بھی کہتے ہیں، وزیر بھی کہتے ہیں، بھائی لا انفورسمنٹ نے لڑنی ہوتی ہے، فوج نے لڑنی ہوتی ہے، رینجرز نے لڑنی ہوتی ہے جن کی ٹریننگ ہے۔ عوام نے اگر 25 کروڑ نے لڑنی ہے تو پھر فوج کیوں رکھی ہوئی ہے سر ہم نے؟ پھر ہم نے ایف سی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پھر پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے ہم نے؟ عوام نے کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں لڑنی نا جنگ، لیکن ایک بیان میں تو ہوتا ہے نا۔ ایک مثال کے طور پہ اگر اب ہمارے علاقوں میں بہت جگہ ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے بھتہ بھی لیتے ہیں لوگ، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ اسی خوف سے کرتے ہیں نا کہ شاید اگر ہم نہ کریں گے تو یہ ہمارے خلاف حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایک سافٹ کارنر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، بلکہ اس ملک میں تو ہم نے دیکھا ہے نا گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بھی بحث رہی ہے، اور جب تک وہ ایک ڈیوائڈ تھا تب تک تو جو ہے آپ اس جنگ کو لڑ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کہیں سے صرف آتے ہیں اور حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، یا کوئی کنونشنل آرمی ہے، ہم میں ہی رہتے ہیں، لوگوں میں ہی بستے ہیں، بلکہ اب تو اوپنلی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر عوام کی سپورٹ ان کو پاس رہے گی اور ایک حکومت اگر یہ نیریٹو بناتی رہے گی کہ نہیں یہ پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام کی سپورٹ تو نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو میرے خیال سے عوام میں ایک یکسوئی تو ہونی چاہیے، پتہ تو ہونا چاہیے۔ آپ کو شہزاد یاد ہوگا جب 2013 میں یورپین ممالک نیٹو وغیرہ سارے جا رہے تھے اس پہ عراق پہ حملہ کرنے کے لیے، تو ملین مارچز ہوئے تھے پورے یورپ میں، لندن میں، پورے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آئے جنگ کے خلاف، وار کے خلاف، لاکھوں لوگ۔ ہمارے ہاں تو 10-15 ہزار بندہ آ جائے ہم اس کو 10 لاکھ بنا دیتے، وہاں واقعی لاکھوں لوگ ہیں کہ مت کریں، مظاہرے ہوئے کئی دن تک ہوتے رہے۔ اس کے باوجود یورپین کنٹریز نے اپنی پبلک اوپینین کو سائڈ پہ رکھا، انہوں نے کوئی یکسوئی تلاش نہیں کی، کوئی انہوں نے کہا کنسنسس نہیں چاہیے، دے وینٹ اور انہوں نے جا کے عراق پہ حملے کیے، قبضے کیے، جو کچھ کرنا تھا، بیکاز دے تھاٹ یہ ہمارے پورے اس کے یورپ کے انٹرسٹ میں ہے، یو کے انٹرسٹ میں، امریکنز کے انٹرسٹ میں ہم نے قبضہ کرنا ہے، اور کیا انہوں نے۔ تو جب یہاں پہ آپ کے اسٹیٹ کے انٹرسٹ آ جاتے ہوتے ہیں تو وہاں تو پبلک اوپینین کو ایک سائڈ پہ اٹھا کے مارتی ہیں حکومتیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے بعد الیکشن ہار بھی گئے، انہوں نے کہا ہار جائیں، لیکن یورپین کے انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ہمیں جانا ہے اور ہم نے وہاں پہ آئل ریزرو جو ہیں ان پہ قبضے کرنے ہیں۔ پھر تو کنسنسس کہیں پہ نہیں ہوتا اس طرح کے حملوں میں بھی اور اس طرح کی اس میں آپریشنز میں سر۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن یہاں پہ تو ہم بات کریں دو حکومتوں کی، ایک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی، جس طرح میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تو obviously جب یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر جیسے اب کیا الزام لگتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ یہ الزام لگتا ہے نا کہ نہ آپ نے سی ٹی ڈی بنائی ہے، نہ آپ جو ہے لوگ کو ٹرین کر سکیں، کیپیسٹی بنا سکیں کہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکیں، نہ ان سے لڑ سکیں۔ یہ الزام تو پھر لگتا رہے گا اگر ایک حکومت جو ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرے گی۔ جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے وہاں پہ، اور ان دی اینڈ عوام کی رائے بھی درست ثابت ہوئی، جو انہوں نے کرا تھا عراق میں کر لیا، لیکن بعد میں ٹونی بلیئر کو آگے غلطی تسلیم کرنا پڑی کہ ہم جس پرپز کے لیے گئے تھے وہ غلط تھا، ہمارے پاس کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے ایویڈنسز جو ہے صحیح تھے اور ہمیں کچھ نہیں ملا وہاں پہ۔ بعد میں تو وہاں کی بات بھی وہاں پہ صحیح ثابت ہوئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے دو حکومتیں، یا تو یہ کہتے ہیں نا جیسے جو میں آپ کی ایک بات سمجھ رہا ہوں کہ صحیح کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیں، وفاقی حکومت کی پالیسی آپ امپلیمنٹ کریں۔ اچھا ایک اور آپشن بھی ہے شہزاد، ایک اور آپشن بھی ہے آپ کی گفتگو سے ہم نے پہلے خیر میں اور ربیہ نے کئی دفعہ ڈسکس کیا، آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ میں تو اس حق میں ہوں، بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں، پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام میں بھی کہا ہے اس پہ
کہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ جناب یہ اپنی فورسز کو لے جائیں بارڈر پہ لے جائیں, جو آپریشن ود ان سٹیز ہو رہے ہیں, ٹرائبل ایریا ہو رہے ہیں, یہ حوالے کریں یہ کے پی کے بھائی صاحب, یہ جانیں آپ کا صوبہ ہے, آپ کی پولیس ہے, آپ کے طالبان ہے, آپ کی ٹی ٹی پی ہے, آپ کر لیں, ہم جا رہے ہیں بارڈر پہ, ضرورت ہو جو بلا لیجئے گا, نمبر 1. اور جو ہے مذاکرات کریں ان کے ساتھ, جو یہ کہتے بھی رہیں گے مذاکرات کرنا چاہیے. ان کے مذاکرات کی پہلی شرط کیا ہے سر؟ وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہمیں دیں, اسلام آباد ہمیں دیں, یہ سارا ٹرائبل ایریا ہمیں دیں, ہماری یہاں شریعت کی حکومت. تو کیا یہ جو یہ اس افریدی صاحب جو ہیں, یہ اپنا وہاں امن قائم کرنے کے لیے, جو اس دن سوال انہوں نے بھی اٹھایا ہے وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اپنی وزارت اعلیٰ دینے کو تیار ہیں طالبان کو, پھر یہ امن ہو سکتا ہے وہاں پہ, پھر ہی کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی سر. ایک ہی آپشن ہے یہ, ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. میرے خیال سے یہ بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ پہلو اٹھایا, اور میرے خیال سے اگر آپ آفریدی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر فوج کو ہم بارڈر پہ بھیج دیتے ہیں, اور یہ جتنے آپریشن آئی بی اوز ہو رہے ہیں جن کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ ایک دن میں شاید سینکڑوں کے حساب سے ہو رہے ہیں, وہ ختم کر دیے جائیں, تو کیا آپ اپنی قوت سے اپنے صوبے کی ریٹ آپ قائم کر کے دہشت گردی کو ختم کر دیں گے؟ تو میرے خیال سے اس کا جواب تو نہ ہی میں ہوگا. اور میرے خیال سے ہماری چاہے وفاقی حکومت یا فوج ہے, وہ اتنی ذمہ دار ضروری ہے کہ وہ اس موقع پہ وڈرا کر کے بارڈر پہ خالی جا کے انتظار نہیں کرے گی کہ افغان طالبان کی طرف سے حملہ کب ہو یا انڈیا کو ہم نے کب رسپونڈ کرنا ہے. یہ جنگ پچھلے 20 سال سے, جس میں کبھی آپ کو زیادہ کامیابی ملی, کم کامیابی ملی, بٹ ایک فیکٹ ہے کہ ہماری فوج یہ جنگ لڑ رہی ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کسی لیکن حکومت پہ چھوڑ دینا. لیکن شہزاد مسئلہ یہ ہے, میں ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں, دیٹس آئی ریئلی مطلب اپریشیٹ کہ آپ نے اچھی بات ہوئی, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن اگر صوبے کی عوام کو آپ نے خلاف کیا ہوا ہے ایک فیڈریشن کے یا فورسز کے یا آرمی کے, نہیں جناب یہ دیکھیں آتے ہیں اور غلط کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں, تو پھر آپ اتنا بیڈ نیم کیوں لے رہے ہیں؟ پھر ان کو کچھ ہفتے 6 مہینے 3 مہینے, آپ کو یاد ہے انہوں نے دیا تھا ایک مطلب پیپلز پارٹی دور میں, انہوں نے ریاست ان کے حوالے کر دی تھی مالاکنڈ اور سوات کی کہ یہ لیں جی صوفی محمد صاحب سنبھالیں آپ. تو 2 ہفتے کے اندر اندر وہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کا کیا اوقات ہے, کیا چیزیں تھیں. پھر وہی آپریشن کر کے ساری چیزیں آپ کے 10-15 سال حالات ٹھیک رہے ہیں. تو مطلب ہے آپ نے پوری عوام کو بھی اپنے ایک اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ نہیں جناب کے آتے ہیں آپریشن کرتے ہیں, ہم نہیں ہونے دیتے. تو کچھ عرصے کے لیے ہٹ جائیں, پھر عوام جانے, پھر اس کے بعد افریدی صاحب جانے, پی ٹی آئی جانے, ٹی ٹی پی جانے. آپ کو ملک خدا نہ خواستہ آپ تو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے نا, کسی کو اندر تو نہیں آنے دے رہے. وائی ڈونٹ دس آپشن کیوں نہیں یوز کیا جاتا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کریں گے تو کرنے دیں. رؤف صاحب, اگر تو صرف معاملہ یہ ہو کہ پی ٹی آئی کے بیانے کو غلط ثابت کرنا ہو تو اس آپشن کو ایکسرسائز کر لیا جاتا, لیکن میرے خیال سے اس کی کانسیکوینسز سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی بھیانک ہوں گے. صوبائی حکومت کی وہ تو سر ہم نے جب اسٹیٹ کے اندر, آپ بھی اس وقت یہیں پہ ہمارے ساتھ جرنلزم میں تھے, جب ہم نے پیپلز پارٹی نے قانون کے ذریعے, لا کے ذریعے, بل کے ذریعے, سے بڑی کوئی بدنامی ہو سکتی تھی جو ہم نے بھگتی 2011 میں سر, کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ آپ نے بنا کے دے دی پورے ملک میں اور قانون ہوگا. اور آپ صوفی محمد کے حوالے ہماری پوری کی پوری ہماری ریاست نے جا کے ان کے ہاتھ میں ڈاکومنٹ دیا کہ آپ یہاں کے وہ ہیں خلیفہ ہیں, آپ جانے, سوات یا آپ کا ہے, مالاکنڈ بھی آپ کا ہے, سارے علاقے جو ہیں آپ کے ہیں. یہ ہم نے کیا ہوا ہے, یہ وی ہیو ڈن اٹ سر. اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھے نا, اس کے نتائج. لیکن پھر سکون, ہاں یس, پھر آپ نے دیکھا کتنے لمبے عرصے کے لیے سکون رہا ان علاقوں میں سر, وہ بھی دیکھا آپ نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے میرے خیال سے یہ آپشن اگر ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مان کے پورا صوبہ آپ کے حوالے کرتے ہیں, آپ اس کا لا اینڈ آرڈر دیکھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہم سائڈ میں ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے اس کے نتائج جو ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی پتا ہے کہ اتنے آسان نہیں ہوں گے. اگر ہوتا تو یہ میرے خیال سے کب تک ریکویسٹ کر چکے تھے کہ نکل جائے, ہم کنٹرول کر لیتے. لیکن پھر میرے خیال سے جتنی اس وقت پینیٹریشن اس سے زیادہ ہو جائے گی اور اس کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے اگر پی ٹی آئی کے بیانے کو شکست دینی ہے تو میرے خیال سے اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جا چکا ہوتا. لیکن بہرحال میں ہوتا نا شہزاد, کوئی somebody had I been in any position, میں یہ فیصلہ ضرور کرتا. ایک وقت قومی اسمبلی میں تقریر کرتا, میں کہتا جناب کہ یہ ان کو اعتراضات ہیں ہمارے آپریشنز پہ, ہماری وہاں موجودگی پہ, ہماری پریزنس پہ, فیئر انف, یہ ان کا صوبہ ہے, جیسے چاہتے ہیں چلائیں, ہمیں کہیں گے ہم آ جائیں گے, ان کو نہیں ہماری سپورٹ چاہیے, ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں. ناظرین, شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی شہزاد, جب یہ بات ہو بھی رہی تھی تو یہ بھی سوال تھا کہ کیا پھر اگر وہ اس قسم کی سپورٹ نہیں دیتی کے پی حکومت یا کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو کیا اس کی کوئی سیاسی طور پر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے. بیسکلی جو ہے وہ گورنر راج کی بات کر رہے تھے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہہ رہا تھا ہمارا کام ہے فیکٹس بتانا, چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کر کے بتانا, آگے یہ سیاسی لوگ جو ہیں دے آر آل وائز اور وہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ اس چیز کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یو تھنک حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے, اب جو ہے انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, دا بال از ان دیئر کورٹ, کہ وہ کیا اس پہ جو ہے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں؟
देखिए हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी जब ये डीजी ISPR की ब्रीफिंग्स होती है मुख्तलिफ, हमने जब सुनी है तो हम आपस में साफ यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो गवर्नर राज पर ही होगा कि PTI की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी है, वो वफाक की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ उसके साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी के साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का साथ नहीं चल रहा है तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, तो इवेंचुअली क्या ये रिजल्ट करेगा गवर्नर राज में। तो ये स्पेकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। बट हाँ, हुकूमत एक ये बात जरूर करती रही कि कोई और गलती अगर की सोहेल आफरीदी साहब ने या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई सियासी गलती खास तौर पे इस्लामाबाद पे मार्च करने की, तो फिर शायद ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया जा सकता है। बट ये इतना आसान नहीं होगा। हमें पता है कि एक सूबे में एक वास्ट मेजॉरिटी है, एक हुकूमत की, एक पार्टी की, बिल्कुल, उनको हटाकर गवर्नर राज लगाने का मतलब ये है कि आप अपने सर पे एक और हेडेक ले रहे हैं, और कंट्रोल करना खैबर पख्तूनख्वा को इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था। वहां पे भी PTI थी, लेकिन आपको पता है कि अगर किसी हल्के में PTI का 1,10,000 वोट है तो शायद PMLN का वहां पे जहाँ पे हारेंगे भी तो लाख वोट होगा या कहीं पे उससे ज्यादा भी होगा, तो वहां पे तो आपको एक सिचुएशन नजर आती है जहां पे आपको पता है कि दूसरे मुकाबले की जमात है। इस वक्त जो हमने पिछले 2 अदवार में खासतौर पे देखा है, PTI की एक वास्ट मेजॉरिटी है KP में, वहां पे इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करके किसी और को लाना, गवर्नर राज लगाना, मेरे ख्याल से ये हुकूमत के भी लिए सूटेबल नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो मुज़ाकरात की भी जो है वो बातें हो रही हैं। फिर हमने देखा कल वो NDC की भी जो है वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मेन पार्टीज PTI, PPP, PMLN वगैरह जो है वो शामिल नहीं थी। हम जानते हैं कि इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी और महमूद मौलवी जो है वो अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकाला जाए। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जो है उन्होंने अपनी एक मार्च शुरू कर दी है, वो लाहौर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। मुज़ाकरात की बातें अलग हो रही हैं। इन तमाम सिनेरियोज को देख के कौन सी चीज़ आपको लगता है कि बेहतर रिजल्ट दे सकेगी या जो उनकी मंजिल है वहां तक जो है वो पहुंच सकेंगे? देखिए, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी और दीगर जो पुराने PTI के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी इंटेंट पे तो मैं नहीं डाउट करूंगा, वो उनकी इंटेंट बिल्कुल अच्छी होगी। वो समझते हैं कि PTI की जो क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर पाती, तो हम शायद इसमें एक वे आउट निकाल सकते हैं, जो ईरान है उनकी रिहाई करें, इवेंचुअली इमरान खान की रिहाई तक मामला पहुंचे। उनकी इंटेंट सही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है इस पूरे मामले में, इसलिए शायद वहां से नताइज निकलना इतना आसान नहीं हो। और जो हुकूमत अगर किसी की हवाले से बात करती है तो वो उनको एक वेट देती है, लेकिन क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो शायद इस मामले को कंक्लूड ना कर पाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अब एक फोरम है जिसपे PTI है, उन्होंने वजीर आज़म की जो पेशकश थी डायलॉग की उसको वेलकम किया है। हुकूमत अब आगे नहीं बढ़ रही थी इतने टाइम तक। आज लेकिन ये खबरें आई हैं कि पार्लिमानी कमेटी वो कह रहे हैं कि जरूर इस पर मुज़ाकरात करेगी, बातचीत करेगी, लेकिन रबिया जो एजेंडा है ना वो इतना मुख्तलिफ है। मतलब हुकूमत कहती है कि हमसे आप गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, हमसे आप इकोनॉमी पे बात कर लें, हमसे आप 24 के इलेक्शन पे ना बात करें, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है 24 के इलेक्शन पे नहीं तो 1973 के आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल करने पे बात करें, आप अवामी मैंडेट के हवाले से बात करें, उस पर हुकूमत नहीं बात करना चाहेगी। और अब तो प्री कंडीशन भी सामने आ रही है। PTI से कहा जाता है कि आप अपने 8 फरवरी का एहतजाज वापस लें, आप सोशल मीडिया को खामोश करवाएं। दूसरी तरफ से कहा जाता है नहीं, इमरान खान से पहले मुलाकात की इजाजत दें। तो मेरे ख्याल से ये प्री कंडीशन जिस तरह लग रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बट इस पर जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए। हुकूमत ने पेशकश की है, दूसरी तरफ से उसको वेलकम किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। अब हुकूमत को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, पार्लिमानी फोरम हो या कोई और फोरम हो, कि वहां पे बैठ के बाकायदा डायलॉग का आगाज हो सके। तो आपको कोई लगता है कि कोई हुकूमत में ऐसा दबाव है कि वो फोरम बनाए, इनकी कुछ शराइत माने, इनको बिठा के चाय पानी पिला के रुखसत ना कर दे? इस वक्त लगता है कोई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट किसी दबाव में है, या वो ये समझते हैं वैसे गपशप को तो सियासी लोगों की मतलब है उनका चस्का भी तो होता है ना, एक दूसरे को इन्वाइट करना हो यार गप्पे मारते हैं, जैसे हम साफ ही मिलते हैं, हम बैठ के गपशपें करते हैं, वो भी कहते हैं जी सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो उनका भी शोगल है, उनका भी शोगल लग जाए, चाय पानी पी घर जाएं। बात तो कहीं पे कोई सॉलिड तो कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और हुकूमत शायद इस दबाव में है भी नहीं जहां तक मेरी राय है। सर, हुकूमत को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इस वक्त। आपको पता है कि दोनों जो तरामीम हुई है, 26वीं 27वीं तरमीम या एजिटेशन करके भी तहरीक इंसाफ ने देख लिया। आपने ये भी देखा कि जो ट्रंप का एक फैक्टर, एक फेयर था, वो भी अब कोई नहीं है। इनफैक्ट वो तो अब हुकूमत के काफी हद तक फेवर में ही है, तो हुकूमत को ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस वक्त देखें ना, अगर तमाम चीज ये तरामीम देख लें या कोई और पॉलिसी देख लें, तो वो उसका सेंटर क्या होता है? उसका सेंटर पॉइंट ये होता है कि इमरान खान का एक फैक्टर मौजूद है, उसको देख के पॉलिसीज बन रही होती हैं। और जाती तौर पर मैं जानता हूं कि बाज़ हल्कों में ये फ्रस्ट्रेशन भी है, यार हर पॉलिसी चाहे वो मीडिया पे बनानी है, चाहे पीका की बनानी है, चाहे अदलिया के हवाले से कोई रिफॉर्म्स हैं,
तो आपने ध्यान में ये रखा होता है कि काउंटर पीटीआई इमरान खान कैसे करना है। मैं आपको याद हो खान साहब के दौर में भी नहीं, खान साहब के दौर में भी यही होता था कि नवाज शरीफ मरियम और जरदारी को सामने रख के पॉलिसी बनती थी। उसे पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बेनजीर भुट्टो और जरदारी को सामने रख के करते थे। ये तो सारे हर दौर में रहते हैं कि अपोजिशन को मतलब सामने टॉपिक और उसको सेंटर बना के रखा जाता है। इसमें कौन सी नई चीज है सर? नहीं नई चीज नहीं, लेकिन जहाँ यहाँ पे तो हम सिक्योरिटी के मामला पे भी ये जो इख्तलाफात हैं कि हम एक पेज पे नहीं पा रहे ना, उसमें भी सियासत ही एक वजह है ना। तो ये फ्रस्ट्रेट जरूर कर रही होती है कि यार ये हमें जो पॉलिसी बनानी है क्या वो हम मुल्क के मफाद में देख के बना रहे हैं या हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देख के बना रहे हैं, और वो एक फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर जरूर है। अदरवाइज अगर आप पूछेंगे हुकूमत को कोई खतरा है, नहीं कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं है कि तहरीक के साथ कोई इस पोजीशन में है कि बहुत बड़ी तहरीक चला के हुकूमत को डिस्टेबल कर देगी, ये तो कोई फैक्टर नहीं है। बात के नून लीग में ये सोचते हैं कि देखें कल को हमने भी ऑपोजिशन में आकर सियासत करनी है तो हमारे लिए भी कोई स्पेस बचेगी या नहीं बचेगी, जो कि नून लीग को खुद पता है कि हम इख्तिदार में जरूर हैं, लेकिन हमारी जो अपनी स्पेस होनी चाहिए थी हमारे पास बतौर सियासी पार्टी, बतौर एक सियासी हुकूमत, वो भी हमारे पास स्पेस नहीं है। ये चीज भी लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। वो मेरा ख्याल बहुत पहले फैसला कर चुके हैं कि हमें स्पेस नहीं चाहिए। वो इस पे वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया उन्होंने कि हमें स्पेस नहीं चाहिए। कि कुछ लोगों को ये राय है, लेकिन ऑब्वियसली आई एग्री विद यू। लीडरशिप है नून लीग की, वो तो ये फैसला कर चुकी है जो आप बात। हाँ नहीं वो कंप्लीट सरेंडर है, वहाँ पे कोई मसला, इसलिए तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आगे नहीं आने दिया था। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से। हम जानते हैं कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके हवाले से जो है कुछ एतराज़ात थे जिसको वो केटर कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू जिस पर हम बात करते रहते हैं और क्लासेस आपने भी इसको बार बार जो है वो हाईलाइट किया है इस इशू को, और वो है कि किस तरह से इस्लामाबाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। और इस्लामाबाद जो कि एक टाइम में अपनी ग्रीनरी की वजह से जो है वो जाना जाता था, आज वो कंक्रीट में जो है वो तब्दील होता जा रहा है और दरख्तों की बेदरेक कटाई जो है वो देखी जा रही है इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के नाम पर। एक्चुअली क्लासेस साहब, हम तो बहुत दफ़ा जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, रोज़ की बुनियाद पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि जिन्होंने डिसीजन लेना है, जो अथॉरिटी हैं, जो वुज़रा हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑपोजिशन है, उनकी तरफ से क्यों इतनी खामोशी, एक डेफनिंग साइलेंस जो है वो नजर आ रहा है? उनको नहीं नजर आ रहा क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है और ये सब लोगों को बादर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं ट्विटर, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम। अब तो हर टीवी चैनल जो है, हर एंकर है, उसने प्रोग्राम किए हैं, ट्वीट्स किए हैं, तस्वीरें की हैं, मां सिवाय आपके, बाकी सब ने, हम रोज कर रहे हैं। हाँ। इन सब ने इस्लामाबाद के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम किया, क्योंकि सब लोगों को अचानक एहसास हुआ है कि हमारा शहर जो है खतरे में है। और आपने इतने खूबसूरत शहर में, इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में क्या फर्क था? यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के दरख्त हैं, यहाँ के खूबसूरती है, बाकी तो वही कुछ होना है। ब्यूटीफुल कैपिटल्स है ये। वो नहीं रहा, वो था, अब रहा नहीं, इट्स नॉट एनी मोर। पता शक्करपड़िया कोई सोच नहीं सकता था कि कोई बंदा बुलडोजर लेके शक्करपड़िया पे चढ़ दौड़ेगा। अचानक इनको याद आ गया इसके, ये कैपिटल के बनने के 60 में, 1960 में बना था, 65 साल बाद याद आ गया कि यार यहाँ पे आपके यहाँ अगेन उसके पोलन के आपके इश्यूज हैं, शतूत के दरख्त हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1998 में डान में जब मैं आया था यहाँ पे, पहली रिपोर्ट जो मैंने सिटी पेजेस के लिए की थी वो यही था कि जनाब के पोलन के दरख्त काट रहे हैं और नए लगेंगे। हर साल यहाँ दरख्त कटते रहे, नए लगते मैंने नहीं देखे। अब उन बदहवासी देखें CDA की, उन्होंने जो ही हमने रिपोर्टिंग शुरू की और वीडियो आना शुरू हुई, तबाही बर्बादी की कि कैसे दरख्त और इन्होंने जंगल बर्बाद कर दिया। उन्होंने साथ ही कहा जी आज से हम प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। इन अक्लमंदों को ये नहीं पता कि प्लांटेशन का मौसम जो है वो 15 फरवरी के बाद शुरू होता है। आज की सर्दी में तो कोई भी चीज, वो जिंदा बीज जो है, दरख्त पौधा, वो नहीं रह सकता होता। ये तो आपके तो सारे पत्ते गिर जाते होते। अब उसी वक्त आपने कहा, ये अक्लमंदी दिखा रहा हूं, जो ये कहते हैं कि इस शहर को हम ग्रीन कर देंगे, मजीद दरख्त लगाएंगे। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है इनके पास बाकायदा ये लोग हैं, उनमें भी अक्ल नहीं है कि चेयरमैन ने चाइना से कह दिया, वो चाइना गए हुए हैं। और मजे की बात सुन लें, वहां से उन्होंने, ये नकवी साहब ने ये फरमाया है कि हम ये इस्लामाबाद को शंघाई बनाएंगे। एक तो पाकिस्तानी लीडरशिप इतनी कम्प्लेक्स का शिकार है, जहां पे जाते हम इस शहर को ये बनाएंगे। किसी दौर में जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, इवन नवाज शरीफ साहब भी थे, इनकी फैसिनेशन जो है ना बहर के शहरों के साथ थी। उस वक्त तुर्की हमारा मॉडल होता था, इस्तांबुल बनाएंगे, इसको अंकारा बनाएंगे, और वहां से उस वक्त ब्यूरोक्रेट जाते थे, आते थे। वो वैसे का वैसा रहा। इस्तांबुल की गलियां देख लें, अब इस्लामाबाद की गलियां देख लें, इतनी गंदी हो चुकी हैं। कोई मार्केट्स में चले जाएं, कोई यहाँ टूरिस्ट बाहर का बंदा आया हुआ हो, आप शहर में रात को निकल के देखें, वो कहना मुझे टूर दें जरा,
آپ شرم کے مارے نہیں لے کر جا سکتے. یہاں پہ آپ کا ایلیزیم اتنا بڑا یہاں پہ وہ ہے, یہاں پہ اتنے برانڈز ہیں, اتنے بڑی بڑی مشہور دکانیں ہیں, انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, اس کے سامنے جا کے دیکھیں, وہاں گٹر دیکھیں, گڑھے دیکھیں, پانی دیکھیں, یہ سامنے سینٹورس کے سامنے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ اس میں F10 میں چلے جائیں, کسی مارکیٹ میں F6 میں چلے جائیں, 7 میں چلے جائیں, گند دیکھیں, گندگی دیکھیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو بہت دیکھا ہے کلاسا صاحب, کراچی سے ہوں نا. ہاں سوری, آپ کے لیے واقعی خوبصورت ہے بھائی, ساری بات ہم اپنے سٹینڈرڈ پہ بیٹھے ہیں, آپ کا ٹھیک ہے. آپ کیسے 4 روپیہ خرچ کر لیتے ہیں؟ 6 انہوں نے ایک سال میں 6 انہوں نے وہ بنا دیے ہیں, انڈر پاسز اور فلائی اوور بنا دیے. یہاں سرینا پہ بنایا, اتنا ٹیکنیکلی انہوں نے فلاٹ بنایا, بارش آئی, اس کے بعد پورے کا پورا پانی آپ کا یہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں بھر دیا. اس کے بعد آگے نکلے باراکو سائٹ پہ گئے, انہوں نے وہاں پہ ہزاروں جنگل اور درخت کاٹ کے رکھ دیے, وہاں پہ انہوں نے انڈر پاس بنا دیا. اس کے بعد میں آپ کو پتا شکر پڑیاں کا انہوں نے پورا کا پورا جنگل اڑا کے رکھ دیا. پھر I-8 کا اڑایا انہوں نے. آپ کی یہاں پہ یہ اللہ آپ کا بھلا کر, ایران ایوینیو بن رہی تھی, وہاں پہ ہزاروں درخت انہوں نے کاٹ کے رکھ دیے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ آپ کی اوپن, یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سامنے گرین بیلٹ تھی, اس کو تباہ کر دیا, بس سٹینڈ وہاں پہ بنا دیا ہے. ادھر کوسار مارکیٹ کے سامنے انہیں وہاں پہ ان کا کمپلیکس ہے, ایک سیکریٹریٹ ہے, بھئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, انہوں نے سامنے کے سامنے جنگل اڑا کے رکھ دیا, گاڑیاں پارک ہوں گے. بھی آپ اپنے ملازمین کو بتائیں, آپ نے گرین سروس چلائی ہوئی ہے, آپ نے میٹرو چلائی ہوئی ہے, میٹرو کا سٹاپ ہے, آپ تو سب کو یہ کہیں کہ جناب کہ آپ اس پہ بسز پہ آیا کریں, اور مطلب 8 گھنٹے پارک رہنی ہے گاڑی, 9 بجے سے 5 بجے تک پارک رکھنے کے لیے انہیں جنگل اڑا دیا ہے. آپ تاکہ ان کو ڈسکریج کریں کہ شہر میں یہ کم ٹریفک ہے, آلودگی بڑھ گئی ہے, یہاں پہ شور شرابہ بڑھ گیا, دھواں بڑھ گیا ہے, آپ نے جنگل اڑا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو ان کا ماڈل ہے ترقی کا کہ شنگھائی بنا رہے ہیں, وہ بھائی اسلام آباد کو بھی اسلام آباد رہنے دے, شنگھائی نہ بنائیں. آپ بنا, صفائی آپ سے نہیں ہوتی. اچھا, دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے پاس انہوں نے جولائی میں انہوں نے 17 روپے کے پلاٹ بیچے, خرچ ہو گئے, وہ سارے انہی پہ لگ گئے ہیں. یہ آپ کے انڈر پاس, ان کا ٹارگٹ پتہ اس سال مزید 6 بننے ہیں. ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے سیدھا انڈر پاس میں گھسے, بالکل اس کو ادھر تک نہ جانا پڑے. یہ فیور دے رہے ہیں بہت بڑی. اور ان کے گھر کے اوپر سے وہیں سے ایک سیڑھی لگائے اور یہ اوور فلائی پہ چڑھ جائے. یہ دیکھیں گے اسلام آباد میں یہ ماڈل ہے کہ انہوں نے 6 مزید بنانے ہیں. وہ 6 کیوں بننے ہیں؟ کیونکہ جناب ابھی انہوں نے 23 اور 24 ارب روپے کے نئے پلاٹ بیچے, وہ پیسہ کیسے خرچ ہوگا؟ اور خواجہ آصف صاحب کی آپ کو یہ مشہور زمانہ بات یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی بیوروکریٹ جو ہیں وہ اس وقت پرتگال میں جدادیں خرید رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہوگی تو پیسہ آئے گا. یہ انہوں نے شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا جناب کہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں 30% وہ MNAs MPs کا کہہ رہے تھے یہ کمیشن کھاتے ہیں. صاحب نہیں کھاتے ہوں گے, اچھے ایماندار بھی MNAs ہوتے ہوں گے, اس میں نہیں کھاتے ہوں گے. یہ شاید خاقان عباسی نے کہا ہے. اوپر سے انہوں نے مفتاح صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے 575 ارب روپے کا فنڈ رکھ دیا ترقیاتی ان MNAs MPs دیگر کے لیے. اب اندازہ کریں 150 بلین روپیز کا تو سیدھا کمیشن, اگر ہم شاید خاقان عباسی کی بات مانیں جو کہ وزیر اعظم رہے, MNA رہے, وزیر, انہیں تو پتہ ہے 30% ادھر جا رہا ہے. تو یہ جو پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں دبئی میں خریدی جا رہی ہیں, مطلب ابھی آپ 10 ارب ڈالر کی وہاں پہ پاکستانیوں نے خرید لی ہے. ابھی پرتگال میں سنا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیا انہوں نے, پاکستانی بیوروکریٹس کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے. تو جناب یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتے ہیں ان کے استعمال کا مقصد ہے کہ ہر سڑک کھود دو, ہر جگہ سریا پھینک دو, جہاں پہ خوشحالی نظر آئے, کوئی تھوڑا سا درخت نظر آئے, کوئی ٹہنی نظر آئے, کوئی سبزہ نظر آئے. ایک وائلڈ لائف ہوتی ہے, ایک کوئی ان جانوروں کو بھی رہنے کا حق ہے, آپ کے پرندوں کے رہنے کا حق ہے, ان کا کوئی گھونسلہ ہے, ان کا کوئی گھر ہے, ان کی کوئی فیملی ہے, ان کے کوئی بچے ہیں جیسے آپ کے بچے ہیں. آپ کے گھروں پہ کوئی آسمان سے کوئی بلائیں اترے اور گھر پہ قبضے کر کے اس کو بلڈوز کر دیں, ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ؟ یہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, ان کی تمام ان کی یہ. اور لاسٹلی جو آپ نے سوال پوچھا تھا, لمبی بات رہ گئی, شہباز شریف صاحب کی جو میں کوالٹی سمجھتا تھا پنجاب کی حد تک جب تک تھے, وہ چھوٹی سی بھی چیز آتی تھی نا, کوئی شکایت ان کا صوبہ ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ تھا, یہ تو 12 کلومیٹر کا یا 24 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے, 25 لاکھ کی آبادی ہے جس پہ یہ اس وقت وزیر اعظم ہے. 25 لاکھ پہ وزیر اعظم ہے, یہ 25 کروڑ پہ نہیں ہے, کیونکہ باقی تو صوبے جو 18ویں ترمیم کے بعد آزاد ہیں دوسرے لفظ میں, مطلب اپنا ایڈمنسٹریٹیولی یا مالی طور پر. یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے, ہم سٹوریز میں نے کئی دفعہ کرتا تھا اور کرتے تھے, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پہ نا یہ نوٹس, یس
ये शहबाज शरीफ से कोई क्वालिटी थी। कई दफा हुआ मैंने प्रोग्राम किए, स्टोरीज की, मुझे 4 दिन बाद किसी सेक्रेटरी का फोन आ गया प्रोविंशियल का, उसने कहा सर वो आपने फलां प्रोग्राम किया था, शहबाज शरीफ साहब ने फौरन एक्शन लेके उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई थी, एक्शन ली है, तो उन्होंने आपका कहा है और फलां का कहा है, उनको रिपोर्ट भेजें। अच्छा, ये उनकी अच्छी क्वालिटी थी, आई अप्रिशिएट थी। ये नहीं कि वो हमें जवाब दे थे या उनकी जरूरी थी कि, लेकिन वो सीरियस लेते थे कि मेरी गवर्नेंस पे सवाल नहीं उठना चाहिए, मीडिया में जो है मेरे बारे में नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, मीडिया को एहसास हो अगर हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं तो वो हो रही हैं, उनको नोटिस किया जा रहा है। जब से वजीर आज़म बने हैं, एक तो जहाज से नहीं उतरते, कभी कभी पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाते हैं, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं रहेगी, यहाँ के इश्यूज में नहीं रहेगी। ऊपर से मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ज्यादा ही कुछ डरा दिया है। वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि चाहते तो वजीर आज़म बन सकते थे। शहबाज शरीफ साहब मुसलसल एक उस दबाव का शिकार है, ना वो बात करते हैं, बिल्कुल चुप है, खामोशी है। मुसद्दिक मलिक साहब वो वजीर माहौलियात हैं, वो डरे हुए हैं। आपके एहसन इकबाल साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, हालांकि वजीर मनसूबा बंदी हैं। नेम एनी मिनिस्टर मां सिवाय ख्वाजा साद रफीक साहब के, उनकी मेहरबानी, वो पे इस नवाज लीग के हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के लिए आवाज उठाई है। अदरवाइज अच्छा 3 और लोगों ने भी उठाई है, उन्होंने ये परवेज शाह खान साहबा ने उठाई है, अच्छा नसीम एहसान साहबा सेनेटर हैं, उन्होंने कमेटी में उठाई है, फिर इसके बाद शहरी रहमान साहबा ने उठाई, फिर आज हमने देखा सेनेटर जो हैं उन्होंने वहां पे मेरा ख्याल फैसल साहब जो हैं वो इसके वजारत दाखिला कमेटी के जो है सेनेट में उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है। अब ऐसा हो रही है 340 में से 3-4 लोग मिले हैं, बाकी चुप हैं। यार ये शहर बर्बाद कर दिया आपने। हम तो कराची के लिए कहते थे कि उसकी ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो लगता है अब यही हालात है कि कोई इसकी ओनरशिप जो है वो लेने को तैयार नहीं है। एक डेफिनिंग साइलेंस जो है वो नजर आ रही है, जिस तरह से बेदर्दी से जो है वो दरख्त काटे जा रहे हैं और इस्लामाबाद को कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।